Bismillahirrahmanirrahim. Hadits ke-1, hadits tentang menuntut ilmu. اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Hadits kedua, hadits tentang iman. الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota badan. Hadis ketiga, hadis tentang Islam. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Islam itu didirikan atas 5 hal, kesaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, ibadah haji dan mengerjakan puasa Ramadan. Hadis keempat, hadis tentang mencari ilmu. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Mencari ilmu wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Hadis kelima, hadis tentang keutamaan belajar. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menempuh jalan untuknya ke surga. Hadis keenam, hadis tentang keutamaan mengajar. الدال على الخير كفاعله. Pemberi petunjuk kepada kebaikan adalah sama dengan yang mengerjakannya. Hadis ketujuh, hadis tentang akhlak terpuji. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis ke-8, hadis tentang bersifat ramah. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Bukanlah termasuk golongan kami, orang Islam, orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits ke-9, hadits tentang tanggung jawab. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadits riwayat Bukhari. Hadis ke-10, hadis tentang kasih sayang. من أحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره. رواه البيهقي. Barang siapa ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya hendaklah ia berbicara benar, jujur, menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Hadis ke-11, hadis tentang sifat dermawan. اليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري. Tangan yang di atas, pemberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah, penerima. Hadits riwayat Bukhari. Hadis ke-12, hadis tentang tolong-menolong. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه متفق عليه. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Hadis ke-13, hadis tentang menepati janji. فإن الصدق طمأنينة. رواه الترمذي. Maka sesungguhnya kejujuran itu akan membawa ketenangan. Hadits riwayat Tirmidzi. Hadis ke-14, hadis tentang sifat sabar. الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. رواه الطبراني والبيهقي. Sabar adalah separuh iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. Hadits riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi. Hadits ke-15, hadits tentang sifat memaafkan. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه متفق عليه. Bukan pegulat orang yang kuat itu tidak lain melainkan orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Hadis ke-16, hadis tentang sifat qanaah. القناعة كنز لا يفنى. رواه الطبراني.
Qanaah adalah simpanan yang tak akan pernah lenyap. Hadits riwayat Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-17, hadis tentang sifat buruk sangka. إياكم والظان فإن الظان أكذب الحديث رواه متفق عليه. Jauhkanlah dirimu daripada berprasangka buruk karena berprasangka buruk itu sedusta-dusta omongan hati. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Hadits ke-18, hadis tentang sifat acuh tak acuh. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه متفق عليه. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Hadits ke-19, hadis tentang sifat orang munafik. آية المنافقين ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان رواه البخاري. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadits riwayat Bukhari. Hadits ke-20, hadis tentang sifat dusta. إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار رواه البخاري. Takutlah kamu semua akan berkata dusta, sebab dusta itu sama dengan kecurangan dan keduanya akan di dalam neraka. Hadits riwayat Bukhari. Hadits ke-21, hadis tentang sifat marah. من كف غضبه كف الله عنه عذابه رواه الطبراني. Barang siapa jauhkan marahnya, niscaya Allah jauhkan daripadanya akan azabnya. Hadits riwayat Tabrani. Hadits ke-22, hadis tentang perbuatan zalim. الظلم ظلمات يوم القيامة رواه متفق عليه. Kezaliman itu ialah beberapa kegelapan di hari kiamat. Hadits muttafaqun alaih. Hadits ke-23, hadis tentang sifat dengki. إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطب رواه أبو داود. Jauhilah olehmu sifat dengki sebab dengki itu dapat menghilangkan segala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadits riwayat Abu Dawud. Hadits ke-24, hadis tentang seseorang yang memfitnah. لا يدخل الجنة قتات رواه البخاري. Tidak akan masuk surga orang yang suka menyebarkan fitnah. Hadits riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits ke-25, hadis tentang sifat rendah hati. أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد رواه مسلم. Hendaklah kalian rendah hati, agar kamu tidak melewati batas terhadap orang lain dan tidak sombong terhadap seseorang. Hadits riwayat Muslim. Hadits ke-26, hadis tentang sifat amalan orang saleh. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. Apabila manusia itu mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadits riwayat Muslim. Hadits ke-27, hadits tentang sifat menjaga lisan. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadits riwayat Bukhari. Hadits ke-28, hadits tentang sifat memuliakan tamu. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadits riwayat Bukhari. Hadits ke-29, hadits tentang sifat rajin. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا رواه البيهقي. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari.
Hadits riwayat Baihaqi. Hadits ke-30, hadits tentang bersilaturahim. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه متفق عليه. Barang siapa ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Hadits ke-31, hadits tentang senyum itu sodakoh. تبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه الترمذي. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Hadits riwayat Tirmidzi. Hadits ke-32, hadits tentang berbakti kepada orang tua. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. رواه الترمذي. Keridoan Allah itu ada dalam keridoan orang tua dan murka Allah itu dalam kemurkaan orang tua. Hadits riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits ke-33, hadits tentang sifat riya. إن الرياء الشرك الأصغر. رواه أحمد والحاكم. Sesungguhnya riya itu adalah syirik yang kecil. Hadits riwayat Ahmad dan Hakim. Hadits ke-34, hadits tentang sifat boros. من بذر حرمه الله. رواه الشهاب. Barang siapa melakukan pemborosan maka Allah akan mencegahnya dari perolehan. Hadits riwayat Asy-Syihab. Hadits ke-35, hadits tentang sifat tamak. الطمع يذهب الحكمة في قلوب العلماء. رواه الطبراني. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dalam hati para ulama. Hadits riwayat Tabrani. Hadits ke-36, hadits tentang sifat sombong. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur meskipun hanya seberat atom yang sangat halus. Hadits riwayat Muslim. Hadits ke-37, hadits tentang puasa Ramadan. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه مسلم. Apabila datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Hadits riwayat Muslim. Hadits ke-38, hadits tentang hikmah salat. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. رواه مسلم. Tidak ada dosa besar jika selalu diikuti dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Hadits riwayat Muslim. Hadits ke-39, hadits tentang hikmah wudu. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. رواه متفق عليه. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kakinya bercahaya karena bekas wudhu. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Hadits ke-40, hadits tentang menyayangi anak yatim. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. Aku dan pelindung anak yatim di surga adalah seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah serta beliau merenggangkan antara keduanya. Hadits riwayat Bukhari.